J'ai déjà exprimé mon opinion en tant que candidat, et mon opinion en tant que candidat est toujours valable en tant que président de la FAF. Monsieur Jamel Belmadi avait raison de réagir de cette façon. Monsieur Jamel Belmadi était dans la posture d'un coach national, d'un sélectionneur qui défend son équipe, qui défend sa sélection. Il a estimé qu'il pourrait y avoir, qu'il y a eu des menaces de perturbation. Il a réagi, et je trouve qu'il a raison. Il est jaloux de son équipe, il veut la paix pour son équipe, la quiétude pour son équipe. Il a réagi de façon tout à fait normale et je le soutiens dans la défense de son équipe. Nous soutiendrons, nous accompagnerons et nous protégerons nos équipes, nos clubs engagés en compétition africaine ou en autres compétitions. C'est ça, c'est un engagement que nous avons fait en tant que candidat. Ça sera un engagement que nous prenons en tant que bureau fédéral. Et je crois ce n'est pas difficile d'apporter notre soutien à nos équipes. Ils nous donnent de la joie. Nos équipes réalisent des performances parfois jamais égalées. On est en compétition africaine, ça demande des moyens supplémentaires, ça demande de l'accompagnement, ça demande de la protection, et je crois que là, nous serons capables d'apporter notre soutien à nos clubs engagés en compétition africaine, auxquels d'ailleurs je souhaite bonne chance. Soulagé, oui. Je suis soulagé, et mes collègues, mais aussi mes colistiers sont aussi soulagés. Pourquoi? Parce qu'on a vécu quand même, je dirais, 2 semaines de pression. Beaucoup de choses ont été dites, beaucoup de choses ont été inventées, mais regardez le résultat aujourd'hui. C'est un résultat éloquent, c'est un résultat qui démontre que les choses d'abord se sont passées du début à la fin dans le respect de la loi, dans le respect du règlement, et le vote de l'Assemblée aujourd'hui, c'est une confiance immense placée en nous, placée en ma personne, en la personne de mes colistiers, de mon bureau fédéral, et pour ça, je suis reconnaissant. Il est tout à fait normal qu'à ce stade-là, que jusqu'à maintenant, que jusqu'à l'instant où j'ai présenté mon projet, c'était un projet d'un candidat qui comporte beaucoup de choses. Maintenant, on va aller à كيف القوانين. التزامنا كان انه راح نكيف القوانين في اول فرصه ممكنه، في اول ما يكون عندنا الصلاحيه القانونيه لتكييف القوانين سنقوم بتكييفها. ما استطيع قوله في هذه اللحظه انه قبل شهر جوان نكون بالتاكيد كملنا كل ورشات التحضير لهذه القوانين. Ça c'est un engagement que je fais. قبل شهر جوان نكونوا خلصنا هذا الجزء، لانه في تعرفوا قوانين مش ماهيش نص تهزوا وخلاص، كاين مشاورات مع الوصايه، كاين مشاورات مع الفيفا نفسها، ونظن انه نحن نتكلم عن تهديد الفيفا وغير ذلك. الفيفا accompagne les associations. Quand elle a la certitude qu'une association, comme entre parenthèses, dans ce cas-là, oui, FIFA تعاقب وتهدد. Ce n'est pas notre cas. En Algérie, ما خرجناش طريق على FIFA. Il y a eu toujours des tractations, il y a eu toujours
كاين دائما هناك مشاورات منذ اللحظة الأولى لليوم. البارح قلت لا داعي نرجع للحديث علاش وصلنا لهذا السيتياسيون اليوم لهذه الحالة، لا داعي لذلك. ماشي راح تفيدنا بشيء ولا راح تقدمنا بشيء، وبالتالي ركزوا على المستقبل، ركزوا على الأولويات، ركزوا على ما يهم كرة القدم، ونمشيو في هذا الإطار. مساندة الجميع، لأنه بعض المعلومات مغلوطة نشوفها بعض المعلومات مغلوطة فيما يخص تهديد الفيفا وفيما يخص كذا وكذا شيء. الفيفا عندها شروط جوهرية يجب أن تكون في كل ميثاق، في كل قانون أساسي. إذا ما وجدتش هذيك الشروط الجوهرية الفيفا تتدخل. ونحن القوانين تاعنا يعني القانون تاعنا فيه الشروط الجوهرية، لكن لازم ندير اموندمون، ندير تعديل حتى نكمل باقي الشروط باش تكون من الشروط المتوافق عليها الفيفا، او تكون بنفس الشروط اللي تساعدنا احنا. لانه ما ننساوش باللي لي ستاتيو هذا بالقانون الاساسي هذا راهو من 2015، و2015 كان ديجا شفتوا كيفاش في اي ظروف. من 2015 لليوم قانون اساسي مطلوب انه يتطور، مطلوب انه يتحين. طلبت الفيفا او لم تطلب، اليوم الفيفا عندها شروط جوهريه لازم تكون، راح تكون عندها شروط تفضل ان تكون، راح تكون. هذا ما نقدر نقول في الوقت الحالي. وظن انه مساله تحديد القوانين احنا خذينا الالتزام، ونحن ان شاء الله راح نمضي فيه، وكما قلت لكم قبل شهر جوان نكونوا خلصنا هذه الورشه وخلصنا تماما من هذا الموضوع وطوينا ملفه وراح نفوت للعمل الجدي.